niyo siya. Ponytail. 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 Ay. Oy. Ponytail. Ito ate, ano mo ba? Huwag mo. Sana, hindi ko nakita. Ponytail, Glenn. Ponytail. 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 Ayaw niya talaga. Uy, pinapawisan niya. No, kausapin mo si Dad. Kausapin mo si Dad. Hello, Daddy. Hello, Daddy. Hello, hello, Daddy. Ponytail. Ponytail, ponytail. Dapat nakataas yung buhok. Ponytail. Baby, 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 baby. Baby, baby, baby. Tara. Ang daing pula sa likod niya. Dapat ba? Oh, Glenn, 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 Glenn. Oo, ninervyos na. O, bakit? Yung batchoy na to. Sila. Dito tayo. Oh, ponytail, ponytail. Ponytail. Wala ka pa rin. Wala na naman. Wala ka pa rin tao. Oy. Ponytail. Ayaw na nga. Natakot na. Tigil. Sigidig, 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 sigidig. Abay ka? Pwesto ka pa. Tigidig. Ikaw. Tumilig siya. Ikaw daw yung bunso namin. Tigilig, 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 tigilig. Pumesto pa talaga. Ano, nabuksan yata niya. Nabuksan niya. Ay, hindi. Nakalak naman. Ponytail. Ponytail. What's the ponytail? Ponytail. 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 Meron ka ng cellphone. Meron ka ng cellphone, ha? Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Boomer, ate,